ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଓ ତ୍ରିପୁଲ ଏସ୍ସିରେ ବାହାରିଥିବା ଆର୍ଆଇ, ଅମିନ, ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଆର୍ଆଇ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବେ। ଫୁଲ୍ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ମାର୍କ। ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଜିକେ ଜିଏସ୍ରୁ ପଡ଼ିବ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ମାର୍କ। ଇଂଲିଶରେ ପଡ଼ିବ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ମାର୍କ। ଓଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ମାର୍କ। ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂରେ ପଡ଼ିବ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ସମୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟେ 30 ମିନିଟ୍, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ରହିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍। ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଏକା ହିଁ ରହିବ, କେବଳ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଆଡ଼୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଆପଣମାନେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିବ। ସିଲାବସ୍ ପିଲେ ଏକା। ଜିକେ ଜିଏସ୍ ପଢ଼ିବେ, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବେ, ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼ିବେ। ଏଠି ଆଉ ରିଜନିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ। ଜିକେ ଜିଏସ୍ରେ ସେଭଳିଆ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇଂଲିଶରେ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଆରେ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 180ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଟାଇମ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 3 ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାସ୍ ହେଲେ ମନେକର 5 ଟାଇମ୍ ପିଲାକୁ ନେବ ପିଲେ, 5 ଟାଇମ୍ ପିଲାକୁ ନେବ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣମାନେ 5 ଟାଇମ୍ ପିଲା ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲା ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଜାଣିଗଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ସ୍କୋୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍, ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ତାପରେ ରହିଲା ସିମ୍ପୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏବଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆଲଜେବ୍ରା ପଢ଼ିବେ, ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍, ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ବଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଆଭରେଜ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର HCF ଆଣ୍ଡ LCM, ରେସିଓ, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କରୁ ପଡ଼ିବ, ରେସିଓରୁ ପଡ଼ିବ, HCF ଆଣ୍ଡ LCMରୁ ପଡ଼ିବ, ଆଭରେଜରୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ବେସିକ୍ ପଢ଼ିବେ, କେବଳ ବେସିକ୍। ପ୍ରଥମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମନେକର ପଢ଼ିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ବି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ, SICI ବି କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଭଳିଆ ଆଲଜେବ୍ରା, ଆପଣଙ୍କର ଆଲଜେବ୍ରା ସିମ୍ପୁଲ୍ ଆଲଜେବ୍ରା ପଡ଼ିବ, ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍, ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଆପଣମାନେ ସୂତ୍ର ଘୋଷିବେ, ମେନ୍ସୁରେସନ୍କୁ କରିବେ, କେବଳ ସୂତ୍ର। ମେନ୍ସୁରେସନ୍ରେ କେବଳ ସୂତ୍ର ଘୋଷିକି ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବେ। ଓ ତ୍ରିପୁଲ-ଏସ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କେବଳ ବେସିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟର ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଦିନ ସାରିଲେ ତାକୁ ରାଇଟ୍ ମାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବଜେକ୍ଟର ଆମେ ଦେଖିବା ଟପିକ୍ କ'ଣ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶଟା ପିଲେ ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆପଣମାନେ ବେସିକ୍ ଶିଖିବେ ଇଂଲିଶର। ପ୍ରଥମେ ଟେନ୍ସ ଶିଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଭର୍ବ ପଢ଼ିବେ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପଢ଼ିବେ। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ରୁ ସବୁଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ରୁ ପିଲେ। ସେଭଳି ଆପଣମାନେ ନାଉନ୍ ପଢ଼ିବେ, ଭଏଜ୍ ପଢ଼ିବେ। ଭଏଜ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏଜ୍, ପାସିଭ୍ ଭଏଜ୍। ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ପଢ଼ିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଡିଏମ୍ ରହିବ, ସିନୋନିମ୍ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଶିଖିବେ, ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଆହୁରି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ବ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖିବେ। କେବଳ ବେସିକ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲଗାଇବେ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଧା ରହୁଛି, ଆଉ ସ୍ପିଚ୍ ସାଧା ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟେନ୍ସ ଶିଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ କରିପାରିବେ, ଭଏଜ୍ ଆଉ ସ୍ପିଚ୍। କେବଳ ତାର କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ, ଆପଣଙ୍କର
प्रिलिम एग्जाम रे आपनकर रीजनिंग अछि पिले सॉरी पिले प्रिलिम रे आपनकर कोन अछि रीजनिंग अछि एवं आपनकर मेन एग्जाम रे कंप्यूटर अछि। देखंतु रीजनिंग रे आपन माने नंबर सीरीज पढ़िबे, ब्लड रिलेशन पढ़िबे, कैलेंडर पढ़िबे, कोडिंग डिकोडिंग आपनकर बहुत इंपोर्टेंट होछि। कोडिंग डिकोडिंग रु पिले 3 रु 4 क्वेश्चन निहाती पड़िबो। से पे आपन डाइस पढ़िबे, डायरेक्शन पढ़िबे, तापर पिले मिरर इमेज, वाटर इमेज पढ़िबे, सिलोजिज्म पढ़िबे, पेपर फोल्डिंग पढ़िबे, जोडा को इंपोर्टेंट सेगुडा को ही मु आपनको कहूची। आपण माने खाता पेन रे लिखि दियंतु आपण मानकर सेही सब्जेक्ट रो टॉपिक गुडा को तापर जो गुडा को जो दिन सारले साको राइट चिन्ह मारिबे एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगेबे। आपनकर प्रिलिम एग्जाम आपनकर मेन एग्जाम एका किंतु आपनकर सेठी होची आपनकर रीजनिंग एठी होची आपनकर कंप्यूटर। कंप्यूटर टा भी आपण माने वर्तमान रो पढिया पई पड़िबो बुझी पाले पिले। आ आपनकर आरो सब्जेक्ट गुडा को टोटल सिलेबस एका सेटा देखंतु जनरल नॉलेज जीके जीएस आपण पर माने पढिबे। देखंतु इंडियन हिस्ट्री पढिबे, जियोग्राफी पढिबे, पॉलिटी पढिबे, ओडिसा जीके आपनकर पढिबे मोस्ट इंपोर्टेंट एवं बुक एंड ऑथर इंपोर्टेंट बुक एंड ऑथर देखिबे पिले। आम चैनल रे भी किछि वीडियो छाड़ाई आपण माने जे देखि परिबे। तापर आपनकर इंपोर्टेंट डे एवं डेट रहइबा आपनकर इंपोर्टेंट। तापर आपनकर हेडक्वार्टर एवं आपनकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तापर आपनकर आर्ट एंड कल्चर एगुडा को इंपोर्टेंट होची पिले। एगुडा को टोटल देखा पई पड़िबा आपनकर। तापर आपनकर देखंतु इंपोर्टेंट आपनकर डांस म्यूजिक तापर आपनकर 6 मंथ रो आपण माने करंट अफेयर पढिबे। 6 मंथ रो आपनकर करंट अफेयर पढिबे। प्रथमे आपण माने जोटा आपनकर पक्का मार्क सेटा को देखंतु आपण माने इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ओडिसा जीके एगुडा को आपनकर पक्का मार्क सेगुडा को ही रिपीटेडली पढुची एग्जाम रे। पछरे आपण माने करंट अफेयर को देखिबे नले केवल आपण माने सप्ताह रे गुटे दिन केवल करंट अफेयर देखिबे। नले आपनकर मंथली आपण माने एकाथरे मैगजीन गुडा को देखि परिबे नले वीकली देखि परिबे जोटा आपण मानको सुइटेबल से गुडा आपण माने करंट अफेयर देखिबे। तापर देखंतु आपनकर ओडिया रे आपनकर कोन रहउची आपण देखंतु वाक्यर विचार बा प्रकार भेद देखिबे। आपण माने विशेष्य विशेषण अव्यय एगुडा को टोटल देखिबे। रूढ़ी एवं लोकवाणी आपण माने बहुत इंपोर्टेंट होची ताको देखिबे नियाती भाबरे। प्रतिशब्द देखिबे तापर आपनकर विपरीत शब्द देखिबे। तापर गोटे अनुच्छेद पड़िबो ताको आपण माने करि परिबे। समास को पढिबे भलो भाबरे। तापर आपण माने संधि एवं कृदंत एवं तद्धित आम चैनल रे जेतिकी भी पारिबे मु निहाती भाबरे आपण माने जेमिति बेनिफिट पाई परिबे से वीडियो छेड़े पई ट्राई करिवि। आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करके रखितांतु निहाती भाबरे आपण माने बेनिफिट पाई परिबे एवं आपण मानकर सांग साथी मानको वीडियो शेयर करंतु जो माने सिलेबस रिलेटेड रे जान नाती समस्त बेनिफिट पाई परिबे। तापर आपनकर मेन एग्जाम रहउची पिले कंप्यूटर रहउची। कंप्यूटर रो से बिले आपण माने ऑपरेटिंग सिस्टम पढिबे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढिबे, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढिबे, कंप्यूटर मेमोरी पढिबे, एमएस विंडोज पढिबे, एमएस एक्सेल पढिबे आउ एमएस वर्ड भी पढिबे। तापर आपनकर शॉर्टकट की इंपोर्टेंट शॉर्टकट की देखिबे, इंटरनेट पढिबे। ये रहला आपनकर बेसिक आपनकर कंप्यूटर रे एतिकी आपण माने कवरेज करिया पई पडिबो। एतिकी आपण माने कवरेज कर देले आपण माने कंप्यूटर रे फुल को फुल मार्क रखि परिबे बिले। किंतु वर्तमान तो आपण माने सिलेबस भलो भाबरे क्लियर हो जानतु। सिलेबस थरे कंप्लीट कर सरला परे आपण माने केवल क्वेश्चन ही लगेबे। क्वेश्चन लगै सरले आपण माने निहाती भाबरे बेनिफिट पाइबे बिले। आउ आपण माने ओ ट्रिपल एस रे आपण मानकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समस्त लगांतु कारण आपण को रिपीटेडली क्वेश्चन गुडा को बारंबार पड़े।